गोपिका देवी नाम्याः सह कुटुम्बानां भार्गव महर्षि गोत्रोद्भवस्य किरण नामधेश्य निर्मला नाम्याः सह कुटुम्बानां निर्मल महर्षि गोत्रोद्भवस्य हरिकृष्ण नामधेश्य जानकी देवी नाम्नी सह कुटुम्बानां सर्वेषां स्वामी संदर्शनार्थमागताः सर्वेषां सर्वभक्तजनानां च सर्वोपद्रवशान्त्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे स्थितानां प्रजानां सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधिचोरभयदुर्भिक्षविवाद अनावृष्टि अतिवृष्टि राजबाधादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थम् राजाराष्ट्रग्राम यजमान आचार्यजगवाचक प्रचारकाभिरुच्यर्थम् लोककल्याणार्थं स्वामिनः क्रियमाणः सार्वकामिक नवान्निक दिव्य ब्रह्मोत्सवाख्ये कर्मणि स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सव कर्मणि स्वामिनः अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं सर्वेषां सर्वाभीष्टफल सिद्ध्यर्थं सर्वभक्तजनानां च सर्व इप्सितार्थफल सिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं विशेष कल्याण महोत्सव कर्मणि विश्वक्सेन आराधनम् अद्य करिष्ये सकलपद प्रौढ सैन्याभिनादं मुद्राचक्रे करदलयुगे संगदण्डौ दधानो सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजयधनुजं सूत्रवत्यासमेतं विश्वक्सेनमशेषनिज्जनमहासेनादिनादं चतुर्बाहं संगदुदर्शने च तततं सत्यं च दण्डं करैः रत्नकिरीटकुण्डलधरं पीताम्बरालङ्कृतं वन्दे सूत्रवतीजयातः जनं वैवस्वताग्नेयो यस्मात् जजामहे त्वा विश्वे ददा त्वं महितो न सम्भो श्यामदीसो विपदानामनाभिर्यामे सस्तां दनितां दधातु परिशिष्ट सर्वभक्तानां सर्वदा दनदो वरः यस्तु धर्मरथो नित्यमृषभिश्चानुगामिनं शान्तं भगवन्तं वो शान्तमावाहयामि ॐ अमितमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि इति भूत्ये समावाहम् ॐ हं ॐ यं ॐ रं ॐ वं श्री विश्वक्षेणाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि श्री विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि आज्ञेयो यस्मात् जजामहे त्वा विश्वे ददा त्वं महितो न सम्भो सूत्रवतीर्यासेन श्री विश्वक्सेनाय नमः गन्धो गन्धर्वेषु जयत्यशः यो मानुषो गन्धः समागन्धः सुरभिर्जुषदा विश्वक्सेनाय नमः दिव्यपरिमलचन्दनं समर्पयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् ॐ विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः ॐ हराय नमः अमिताय नमः ॐ नित्यानपायिने नमः सूत्रवत्यै नमः ॐ जयायै नमः सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुण्य पुष्पाणि समर्पयामि अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसा सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्षेणाय नमः परिमलधूपमाग्रापयामि दर्शयामि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो माततातु सैदेवमावाह अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि अग्रायाहि वेतये गृणानो हव्यदातये होतादस्सि बर्हिषि श्री विश्वक्षेणाय नमः कैङ्कर्य साफल्यार्थं सर्वशान्त्यर्थं काश्मीरफल दाडिमी फलानि निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो विष्णवे एते शतं वरुण
सहस्रं जग्निया पाशा विदधा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तु मरुदस्वस्य आनीयं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि तर्जनी हस्तमुद्राय मंगलम शांतमूर्तये सर्वविघ्नविनाशाय विश्वक्षेणाय मंगलम् सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्य मंगल नीराजनं दर्शयामि लक्ष्मीरमण गोविंद गोविंद लक्ष्मीरमण गोविंद స్వామివారి కార్యక్రమంతో చక్కగా చేస్తున్న विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि शांत प्रचोदयात् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्नमरीचिगजदाङ्ग्रजे विज्ञानदकार सूर्याय विश्वक्षेणाय ते नमः सेन हरेर्भक्तपूजायां हीनमेव यतु नमस्ते दोत्पादो प्रणामं कारयेत् पुनः ध्यान आवाहनादि सर्वोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः सुवरदो भवतु।